प्रबोध किंबा परिचय यही परमार्थ साधकर कई भक्त अच्छा कि परमार्थ परिचय प्रबोध भक्त मान जी मंगल आचरण करें। हाथ उठा मंगल आचरण करवा क्लास को आरंभ करिया। मंगलाचरण किए करें देखिए करंतु बरु। प्रमोद कृष्ण प्रभु धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। मंगलाचरण करंतु। वंदेऽहं श्रीगुरुः श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रतं सगुणरघुनाथं तं सजीवं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सललिता विशाखान्विताश्च गुरुवेगर चंद्र राधिका तळे कृष्ण कृष्ण भक्त तद्भक्त नमो नमः। ना ना एटा नहीं मुझे कही आज्ञा डेली डेली जमी सेमती करंतु। आज्ञा वंदे हम पर कौन गुरुदेवंकर कीर्तन करिवे मंगलाचरण कमलम श्री गुरु वैष्णवाश्च वो श्री मध्य रूपम अंतिम करिए गुरुदेवंकर भक्ति नारायण गोस्वामी मान करिए। एवं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादन सललिता विशाखा निताश्च अज्ञानातिविरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने श्रीकृष्णलीलाकथने सुदख्य माधुर्य गुणिष्ठयुक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं मातं नारायणं शिरसा नमामि। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाभितले श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्त वामनीति नामिने। नहीं नहीं ना 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 एटा नहीं गुरुदेव मंगलाचरण सब लिखाई कि आम जो कही सर्टकट गोटे मंगलाचरण आम स्पेशली मन रखा तापर बांछा कल्पतर व्यस्त करूँ। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्णप्रेमप्रदाय नित्यानंद नमस्तुभ्यम तापर नित्यानंद प्रमुख नित्यानंदम नमस्तुभ्यम प्रेमानंद प्रदायने। देखो मंगलाचरण सबुतक ही ठीक जोटा आप गाँव पूरा ठीक किंतु आज्ञा आमर गोटे स्टैंडर्ड मंगलाचरण आम गोटे मन रखिदवा जदि आज्ञा किसी असुविधा है आम से पूरा पूरा गाइबा ता बाद जी एक्सट्रा जी जिते गाइपर से अलग कथा आज्ञा बुझे। नित्यानंद नमस्तुभ्यम करतु। नित्यानन्द नमस्तुते प्रेमानन्द प्रदायने कले कल्पनाशाय जनाय पतये नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा ना तापर नमो महामदान्य नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपसे गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलांचल निवासाय निताय परात्मने बलभद्र सुभद्रा जगन्नाथ ते नमः। वृंदाए तुलसी देवी प्रियाय केशव वृंदाए तुलसी देवी प्रियाय केशव च कृष्ण भक्ति प्रदेवी सत्यवते नम नम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तनत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण। अच्छा पूर्व अध्याय रे को विषय आलोचना होता कहले अन्य जो मैंने कही पारे पूर्व अध्याय कौन कौन विषय आलोचना होता से हाथ उठा। प्रथमे पूर्व अध्याय हम 10 मिनट आलोचना करदे पूर्व संडे को विषय आलोचना करथिले तापर हमें संडे आरंभ करिया। कहतु प्रमोद प्रभु प्रमोद कृष्ण प्रभु वैष्णव किए बोली आगु कथा कौन दादा आलोचना होता कौन से आलोचना होता जे विष्णुଙ୍କର आराधना करे से ताको वैष्णव कहा जाए जे हरि भजन करे। जे विष्णुकर भजन करनी वैष्णव बोली कहे। आज्ञा आउ कौन कौन थिले
ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଛାଡି ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସାଧକ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଯାହାର ଅଲଗା ଅଲଗା ନାଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା? ଗଣପତି ଆଉ ଗଣପତି ନାହିଁ, ଗାଣପତ୍ୟ। ଗଣପତି, ହୁଁ। ଶିବ, ଶୈବ। ଶୈବ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ଯେତିକି କହିଲି ଠିକ ଅଛି, ଭଲ ଅଛି। ମୁଁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ହେଲା? এই ପ୍ରଶ୍ନଟା କହିବି। ଝରଣା ମାତାଜୀ, ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ଆଉ କଣ କଣ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରଣାମ ମାତାଜୀ। ଆଜ୍ଞା ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାମ। ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ଆଜ୍ଞା କଣ କଣ ଆଲୋଚନା, ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ କଣ କଣ ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବ ହେଇଥିଲା? କ୍ଲାସରେ ଆମର ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା। ଗୋଟା ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ବିଷୟରେ? ହଉଛନ୍ତି ଆମର ପଞ୍ଚ ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମର ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ, ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶ୍ରୀ ଅଦ୍ୱୈତ ଗଦାଧର ଶିବାସାଦି ଗୌର ଭକ୍ତ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା? ପଞ୍ଚ ଉପାସକ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପଞ୍ଚ ଉପାସକ କଣ କଣ ପଞ୍ଚ ଉପାସକ? ଉପାସକ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଶୈବ, ଆଉ ଗୋଟେ ହୁଁ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ବୈଷ୍ଣବ, ଆଉ ଗୋଟେ ହୁଁ। ହଉଛନ୍ତି କାଳପତ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ କାଳ ଶାକ୍ୟ, ନାହିଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା କାଳପତ୍ୟ ନାହିଁ, ଗାଣପତ୍ୟ। ଗଣପତିଙ୍କ ଠାରୁ ଗାଣପତ୍ୟ ହେଇଛି, କାଳପତ୍ୟ ନାହିଁ, ଗାଣପତ୍ୟ। ଗଣପତ୍ୟ ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ତାପରେ ଶୈବ ଆଉ ବୈଷ୍ଣବ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଉପାସନା କରନ୍ତି ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ। ନାଇଁ ନାଇଁ ତଥାପି ଯୋଉମାନେ ପାଞ୍ଚଟା କୁହନ୍ତୁ, ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ହଁ ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଯୋଉମାନେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଉପାସନା କରନ୍ତି ସେମାନେ ବୈଷ୍ଣବ। ତାପରେ ସେମାନେ ବୈଷ୍ଣବ, ତାପରେ ଯୋଉମାନେ ଗାଣପତ୍ୟକୁ ଉପାସନା କରନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲା ଯୋଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ। ଆଜ୍ଞା ଗାଣପତ୍ୟଙ୍କୁ ଉପାସନା କରନ୍ତିନି, ଆଉ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଯିଏ ଗୋଟେ ଉପାସନା କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଗାଣପତ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛନ୍ତି ସୌର୍ଯ୍ୟ, ଯିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ଯିଏ ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ ସୌର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ହେଲା ସାତ୍ୟ, ଯିଏ ଶକ୍ତିଙ୍କର ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏଠି କୁହାଯାଏ ସାତ୍ୟ। ଏବେ ହଁ ତ ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି, ଯିଏ ଶୈବକୁ ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି। ସେମାନେ ହେଲେ ଯିଏ ହୁଁ ଶିବ। ଠିକ ଆଜ୍ଞା ଅଛି, ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଅଧା ଅଧା ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି। ଏବେ କଣ କହୁଛି, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଏବେ ପରମାର୍ଥ ଯୋଉ ସାଧକ କ୍ଲାସରେ ଯୋଉମାନେ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆମେ ସବୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଯାହା ପ୍ରିଭିୟସ କ୍ଲାସରେ ଯାହା ସବୁ ଡିସ୍କସନ କରାଯାଇଥିଲା ଏଇ କ୍ଲାସରେ ସବୁତକ ଡିସ୍କସନ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରାହବ 10 ରୁ 15 ମିନିଟ, ବୁଝିଲେ? ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ପେନ୍ ପେପର ନେଇକିରି ଲେଖା ଲେଖି କରିକି ବନେଇକି ରଖିବେ, କାରଣ ଏଇଟା ଆମର କୋର୍ସ ଟାଇପର ଗୋଟେ କରୁଛେ। କୋର୍ସ ମାନେ ଏମିତି କୋର୍ସ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହାହେଲେ ବି କିଛି ତ ଗୋଟେ ଶିଖୁଛେ ନା, ଯୋଉଟା ଶିଖୁଛେ ସେଟା ଆମେ ଶିଖୁଛେ କି ଶିଖୁନେ କି ଜାଣିବା, ବୁଝିଲେ? ଭାଗବତ କଥା ତ ଖାଲି ଶୁଣୁନେ ନା, ତେଣୁ ସବୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ହଁ ମନେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଟେଲ କହିଲେ ପଞ୍ଚ ଉପାସକ କିଏ କିଏ ଆଉ କଣ କଣ? ହରେ 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 କୃଷ୍ଣ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଭୁଜୀ। ପ୍ରଣାମ, କୁହନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଗାଣପତ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଶାକ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଶୌର୍ଯ୍ୟ, ଶୌର୍ଯ୍ୟ। ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଶୌର୍ଯ୍ୟ, ତାପରେ ଶୌର୍ଯ୍ୟ, ଗାଣପତ୍ୟ, ଶାକ୍ୟ, ଶୈବ, ବିଷ୍ଣୁ, ତ ବୈଷ୍ଣବ। ବୈଷ୍ଣବ। ତ ମାତାଜୀ ଅନେକ କଥା ଏ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ, ତାପର ଯାହା ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି। ବୈଷ୍ଣବ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସୌର୍ଯ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଗାଣପତ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଯିଏ ପୂଜା କରନ୍ତି ସୌର୍ଯ୍ୟ, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଗଣପତ୍ୟ ଯିଏ ଗଣପତିଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଶାକ୍ତ୍ୟ ଯିଏ ଗଣପତି ମାନେ କିଏ? ଶକ୍ତିଙ୍କୁ, ଗଣପତ୍ୟ ମାନେ ଯେ ଗଣପତିଙ୍କର ଉପାସକ ଯୋଉମାନେ। ଗଣପତି କିଏ ସେ? ଗଣପତି ତ ଆଦ୍ୟ ଦେବତା। ଗଣପତି କିଏ? ଗଣପତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କାହାକୁ ଆମେ ଗଣପତି ବୋଲି କହୁଛେ? ଏଠି ଯୋଉ ଗଣପତି କୁହାଯାଇଛି, ଗଣପତି ମାନେ କିଏ ସେ? ଗାଣପତ୍ୟ କହିଲେ ଗଣପତିଙ୍କ ଉପାସକ, ତାକୁ ଗାଣପତ୍ୟ। ନାଇଁ, ଗଣପତି କିଏ? ଗଣପତି କହିଲେ ଯୋଉଟା କି ପାର୍ବତୀଙ୍କର ପୁତ୍ର। ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ? ଗଣେଶ। ଗଣପତି, ଗଣେଶ, ଗଣେଶ, ହଁ। ଗଣେଶ। ଗଣେଶଙ୍କ ହଁ, ଗଣେଶଙ୍କର ଉପାସକ କୁହାଯାଏ ଗାଣପତ୍ୟ। ତାପରେ ଗଣପତ୍ୟ। ଶାକ୍ତ୍ୟ, ଶାକ୍ତ ଶୈବ୍ୟ। ମାନେ, ଶାକ୍ତ ମାନେ କଣ? ଶାକ୍ତ୍ୟ ମାନେ ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ଯିଏ ପୂଜା କରନ୍ତି, ଶକ୍ତି ମାନେ କଣ? ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ, ଦୁର୍ଗା। ଖାଲି ଦୁର୍ଗା ଯେ ତାରିଣୀଙ୍କ ପୂଜାରୀ, ତାରିଣୀଙ୍କ ଯୋଉ ଉପାସନା କରନ୍ତି ସେ କଣ ଶକ୍ତ କି ନାହିଁ? କାଲି, କାଲି ଦୁର୍ଗା।
ଦୁର୍ଗା ତ ହଁ ଠିକ ସାହିତ୍ୟ ଅଛି। କହିଲେ ଆମେ ଦୁର୍ଗା, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ କହନ୍ତି ଜାଗାରେ ଗଣେ ନାରାୟଣ ରୁଦ୍ରେ ଅମ୍ବିକେ ଭାସ୍କରେ ତଥା, ଏଇ ଯୋଉ ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କର କଥା କୁହାଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ କରିବା ସବୁ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଆମର ପୂଜା କରିବାଟା ବା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚାଲିବା, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆମେ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବା, ସେ କଥା ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା। ଠିକ ଯେମିତିକି ଅଛି। ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ବ୍ୟାପ୍ନୋତି ଇତି ବିଷ୍ଣୁ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା ସେଦିନ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର 14 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏ ଆଉ ସମସ୍ତ ଲୋକ ତଥା ବ୍ୟାପ୍ନୋତି ଇତି ବିଷ୍ଣୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ? ବ୍ୟାପ୍ନୋତି ମାନେ କୋଉଠି ବ୍ୟାପ୍ତ କରନ୍ତି? ସମଗ୍ର ଏଇ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ଖାଲି ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ହୁଁ। ବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇଅଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବାହାରେ ବ୍ୟାପ୍ତ କି ନାହିଁ? ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବାହାରେ ଆଉ କୋଟି କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି। କୋଟି କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦଉଛି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ପୂର୍ବ ଥର କହିଲି ସଡନ ଗୋଟେ ଆଟାକ୍ ହେଇଗଲା, ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇପାରିଲେନି। ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ଯେତେ ସବୁ ହବ, ଏଇ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଡିସ୍କସନ ହଉଛି ସେଟାକୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖିଥିବେ, ସବୁ ପଚାରିବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ହେଲା। କି ଡରିବାର ନାହିଁ, କିଛି ହବାର ନାହିଁ, କାହାକୁ ଇନସଲ୍ଟ କିଛି ଫିଲ୍ ହବାର ନାହିଁ, କିଛି କରିବେନି, ଭାବିବେନି। ଭଲ, ଆମେ ଏଇଟା ରିଭାଇଜ କଲେ କଣ ହବ, ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ଏଇଟା ପଶିଯିବ, ଭଲରେ ରହିଯିବ, ନା ନାଇଁ? ଆମେ ପୁରା କ୍ଲିୟରଲି ସବୁ ଜିନିଷ ପୁରା ଏକଦମ କ୍ଲିୟର ସେ ବୁଝିକି ରଖିଦେବା ମୁଣ୍ଡରେ। ତେଣୁ କହିଥିଲି ପଞ୍ଚ ଉପାସକ। ପଞ୍ଚ ଉପାସକ ମାନେ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ମାନେ ଆରାଧ୍ୟ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଆରାଧ୍ୟ ମାନେ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ତତ୍ତ୍ୱ, ଯାହାଙ୍କୁ ଉପରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆରାଧ୍ୟ, ମୋର ଆରାଧ୍ୟ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରୁଛି। ଯିଏ 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 ନିଜର ଭଜନ ସାଧନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯାହାଙ୍କୁ ରଖିଥାନ୍ତି, ସେ ହେଲେ ଆରାଧ୍ୟ। କଣ 5 ଜଣ ଆରାଧ୍ୟ? ଯାହାଙ୍କ ପଞ୍ଚ ଉପାସକ କିଏ କିଏ? ସୌର୍ଯ୍ୟ, ଶାକ୍ତ, ଗାଣପତ୍ୟ, ଆଉ ଶୈବ, ଆଉ ବୈଷ୍ଣବ। ସୌର୍ଯ୍ୟ, ଯିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନିଜର ଆରାଧକ ବୋଲି ଆରାଧ୍ୟ, ଯିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ଆରାଧ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା, ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାକୁ ଆରାଧନା କରୁଛି। ମାନେ ମୋର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା, ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର କରିବା, ତାଙ୍କର କଣ ଅଷ୍ଟକମ ଗାଇବା, ତାଙ୍କୁ ବିଗ୍ରହ ରଖିବା, ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କୁ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ପାଣି ଟେକିବା, ସବୁ କିଛି କରିବା। ଗାଣପତ୍ୟ, ଯାହାଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ହେଲେ ଗଣେଶ ଭଗବାନ। ଆରାଧ୍ୟ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆରାଧ୍ୟ ମାନେ ଯିଏ, ମାନେ ମୁଁ ସବୁ 24 ରୁ 24 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ଯାହାଙ୍କୁ ହିଁ ସେବା କରେ, ଯିଏ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଖାଲି ସମ୍ମାନ କରେ ନ କରେ, କିନ୍ତୁ 24 ରୁ 24 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ତାଙ୍କର ହିଁ ସେବା କରିବି, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ। ଏଇଟା କହିଲେ ଏଇଟା ହେଲା ଅତ୍ୟୁକ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ, ବୁଝିଲେ? ଯିଏ ନିଜକୁ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ସୌର୍ଯ୍ୟ, ଗାଣପତ୍ୟ, ଆଉ ଶାକ୍ତ। ଶାକ୍ତ ମାନେ ଯେ ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଜର ଆରାଧ୍ୟ ବୋଲି ମାନନ୍ତି, ମାନେ କୁହନ୍ତିନି ଏ ଆମେ ତ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଭକ୍ତ ହଉ, ଆମେ ତ ମା ଝାଡେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଭକ୍ତ ହଉ, ଆମେ ତ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ଭକ୍ତ ହଉ, ଆମେ ତ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଭକ୍ତ ହଉ, ଆମେ ତ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଭକ୍ତ। ଏ ସବୁ ହେଲେ ଶକ୍ତି। ଯେତେ ସବୁ ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏ ସବୁ ହେଲେ ଶକ୍ତି। ତ ସେଇ ମାଙ୍କୁ ଯିଏ ଆରାଧ୍ୟ ବୋଲି ମାନନ୍ତି ସିଏ ହେଲେ ଶାକ୍ତ, ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ କିଏ? ସେ ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ଶୈବ, ଯିଏ ଶିବଙ୍କୁ ନିଜର ଆରାଧ୍ୟ ବୋଲି ମାନନ୍ତି। ଶିବ ହେଲେ ମୋର ଆରାଧ୍ୟ, ମୁଁ ଭଗବାନ ଶିବ ହେଲେ ମୋର ଆରାଧ୍ୟ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ହିଁ ଭକ୍ତ, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସବୁ କିଛି ଜୀବନ ଯାପନ କରିବି, ସେଟା ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଶାକ୍ତ। ସେମିତି ଯିଏ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଆରାଧ୍ୟ ବୋଲି ମାନନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ବୈଷ୍ଣବ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଆରାଧ୍ୟ ବୋଲି ମାନନ୍ତି ଅର୍ଥ କଣ? ଯିଏ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁକୁ, ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ହିଁ ମୋର ଆରାଧ୍ୟ, ମାନେ ମୁଁ ସବୁ ଦିନ ସାରା ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏଁ ମୋର ଭଜନର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ଯେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନତା। ବିଷ୍ଣୁ ହିଁ ମୋର ଆରାଧ୍ୟ, ମୋର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଭଜନ କରିବି, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନାମ ନେବି, ବିଷ୍ଣୁ ବିଗ୍ରହଙ୍କର ସେବା କରିବି, ସିଏ ହେଲେ ବୈଷ୍ଣବ। ସେମିତି ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ବୈଷ୍ଣବ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ କିଏ ହେବେ? ବିଷ୍ଣୁ, ମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ସ୍ୱରୂପ କିଏ ହେବେ? ବିଷ୍ଣୁ। ଆମେ ଯଦି ବୈଷ୍ଣବ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ ତାହେଲେ ଆମର ପ୍ରାଣ ସ୍ୱରୂପ କିଏ ହେବେ? ବିଷ୍ଣୁ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ବିଷ୍ଣୁ, ତାହେଲେ ସେ ବିଷ୍ଣୁ କିଏ? ସେ ତାହେଲେ ବିଷ୍ଣୁ କାହାକୁ କହିବା? ବିଷ୍ଣୁ କୋଉ ଲୋକଟେ କି? କହିଲେ ନାହିଁ।
विष्णु कौन सी लोक नुहति विष्णु हेले गोटे तत्व कौन तत्व विष्णु क्या कहला ना व्यापनोति इति विष्णु जी समस्त जगत रे व्याप्त को जगत रे खाली यही जगत रे नहीं जे समग्र जगत रे व्याप्त व्यापनोति इति विष्णु सही पुरुष सही व्यक्ति सही महापुरुष जे सबु जगार व्याप्त माने सबु जगार अछंती सी हेले विष्णु को जगार अछंती आसन गोटे चार्ट देखौची हम से चार्ट द्वारा गोटे ए ब्रह्मांड विषय टिके बुझिबा ठीक अछि एटाला ब्रह्मांड रे मैप एटा टिके भलो समझते ध्यान दे बुझत जो माने भक्तवान कोर्स करछन से तो बुझि परिबे जो माने कोर्स नुवा भक्तवान से बुझत देखंतु आमे माने एटाला गोटे ब्रह्मांड हला असंख्य ब्रह्मांड भितरु गोटे ब्रह्मांड बाहर कथा छाड़ दियन बाहर कथा पछर हम कहबी वर्तमान एटाला गोटे ब्रह्मांड हला एई ब्रह्मांड रे आमे एटी अच्छे आपण माने एठी लेखाइनी पढ़ी पाछन समते लेखाइ कोन आपण माने एठी एई जगार ना हला पृथ्वी लोक बा भू लोक हला एई भलिया 14टा लोक अछि कौन 14टा लोक एठी देखंतु एटाला आपण माने आम मान सब एठी अच्छे पृथ्वी लोक भितर आम भारत रे अच्छे कि अमेरिका रे अछि कि लंडन रे अछि कि कोड अछि आमे किंतु सब भारत रे अच्छे तो जो भारतटा आरी भितर पड़ुछि एई जो गोलियाटा एई गोलिया भितर गोटे छोटिया जगाटा जोटा जा ना हला भारत एई पूरा पृथ्वी रो ना हला पृथ्वी लोक आ तळे 7टा लोक अछि एटा हला भू लोक कोन अतळ भूतळ सुतळ तळातळ महातळ रसतळ पाताळ आम कहने स्वर्ग मर्त्य पाताळ आम खाली 3टा ना जानिथिले जोड़ा फेमस ना गुड़ा किंतु ताकू छाड़ी के आहुरी जिनस अच्छी गोटे ब्रह्मांड रे 14टा लोक अच्छे 14टा लोक भितर गोटे लोक होला पृथ्वी लोक बुझला एटा समस्ते नोट कर देबे पचार नेक्स्ट क्लास रे पचारिबे गोटे को 14टा लोक कोन कोन 14टा लोक पृथ्वी लोक तळे 7टा लोक अच्छे कोन कोन 7टा लोक अतळ भूतळ सुतळ तळातळ महातळ रसतळ पाताळ खाली एति जानि था बाकी डिटेल्स एबे जानले मुंडो खराब ता बादे पृथ्वी लोक ऊपर 6टा लोक अछि भूव एडला भू लोक भू परे भूवह स्वर्गलोक महलोक जनलोक तपलोक सत्यलोक ठीक अछि ताले तळे 7 ऊपर 6 13 पृथ्वी 1 4 1 14टा लोक हला 14टा लोक माने कोन 14टा मनुष्य नाही गोटे प्लेन को गोटे लोक एटा गोटे लोक लोक माने गोटे लोक माने कोन कहया ओडिया रे गोटे तळ हला भू लोक पूरा पृथ्वीटा को ही कहया गोटे लोक पृथ्वी लोक मनुष्य उद्देश्य रे एटे व्यवहार कर देन लोकटा पूरा पृथ्वी ऊपर कोन भूवह भूव लोक तापरे मह लोक जन लोक एंदे गोटे लोक टोटल 14टा लोक अछि तो एई 14टा लोक को कुहा जाए 14टा लोक को मिसे गोटे ब्रह्मांड हला एति खाली जानता तापर भगवान विष्णु कारण दर्शाई गर्भ दर्शाई एटा हम परे जानिया एटा एबे जानले हम बहुत अधिक हिजो जेति को सेति केवल जानता एई 14टा लोक को मिसे गोटे ब्रह्मांड एई गोटे ब्रह्मांड रा गोटे ब्रह्मा था एमता जेतुटा ब्रह्मांड सेतुटा ब्रह्मा बुझले आ जते बड़ ब्रह्मांड ब्रह्मांकर हाथ से अधिक थी मुंड से अधिक आम ब्रह्मांड में ब्रह्मा 4टा मुंडिया 4 मुंडिया ब्रह्मा आम जो डबल डबल साइज ब्रह्मांड तादरे 8 ब्रह्मांकर 8टा मुंड थी आम जो 4 गुणा ब्रह्मांड तार ब्रह्मांड तादरे केते थो 16टा मुंड थी एमती सब अच्छे ब्रह्मांड तो गोटे एटा गोटे पृथ्वी गोटे लोकर गोटे जगह है पृथ्वी गोटे जड़ जगत है माने गोटे ब्रह्मांड गोटे जड़ जगत नहीं गोटे ब्रह्मांड यही ब्रह्मांड भितर आम जो कहूचे जो देवा देवी आउ ब्रह्मा आदि इंद्र वरुण ए समस्त कौन यही गोटाए ब्रह्मांड भितर था पुणी गोटाए ब्रह्मांड भितर सब जगह नहीं ये जो भू भूव एटा भू लोक यही स्वर्ग लोक रुहति 33 कोटी देवादेवी तापर से ऊपर को जापर बुझिपारे तेणुक देवादेवी माने कौन व्यापन सब जगह व्याप्त कि
ବ୍ୟାପ୍ତ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ମାନେ ପୃଥିବୀ ଲୋକ ରହୁଛ ନା ପୃଥିବୀରେ ଭାରତରେ ବେଶୀରୁ ବେଶୀ ହେଲେ ପୃଥିବୀ ଲୋକ ରହିବା, ପୃଥିବୀକୁ ଛାଡିକି ଆମେ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବା ଶରୀରରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇପାରିବା? ଯାଇପାରିବାନି। କାହିଁକି ନା ଆମ ଶରୀରଟା ତିଆରି ହେଇଛି କେବଳ ଏ ପୃଥିବୀ ଲୋକ ରହିବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ସବୁ ଜାଗାରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ନାହିଁ, କେବଳ ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେଲା। ତାପରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକରେ ଯୋଉମାନେ ଦେବତା ମାନେ ସେମାନେ ପୃଥିବୀରେ ବ୍ୟାପ୍ତ, ଭୁବ ଲୋକରେ ବ୍ୟାପ୍ତ, ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକରେ ବ୍ୟାପ୍ତ, ଆଉ ତଳେ ସବୁତକ ଲୋକରେ ବ୍ୟାପ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଦେଖିଲେ ଏମିତିଆ କୋଟି କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଲୋମ କୂପରୁ ବାହାରୁଛି। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାଳ ମାଳ ହୋଇ ଯା ଲୋମ କୂପେ ବିରାଜଇ। ମାଳ ମାଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କୋଟି କୋଟି ହେଇକିରି ତାଙ୍କ ଲୋମ କୂପରୁ ବାହାରୁଛି। ଯେମିତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ଏଇଟା ଏଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସେମିତିଆ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ଏଇଟା ସାଇଟା ଆଦେହରେ ବି 14ଟା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆଦେହରେ ବି ବ୍ରହ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କଣ ପୃଥିବୀ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଭୂ ଭୁବ ସବୁ ତକ ଅଛି। ତ ଏମିତିଆ କୋଟି 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 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ମିଶେଇଲେ ଗୋଟେ ଜଡ ଜଗତ। ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ? ଗୋଟେ ଜଡ ଜଗତ ଯା କୋଟି କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ମିଶେଇକି ହେଇଛି ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ଏଠି ଗୋଟାଏ, ଏଠି ଗୋଟାଏ, ଏଠି ଗୋଟାଏ, ଏଠି ଗୋଟାଏ, ଏଠି ଗୋଟାଏ। ଯେମିତି ଆକାଶରେ କେତେ ତାରା ଅଛନ୍ତି, କୋଟି କୋଟି ତାରା କି ନାହିଁ? এই କୋଟି କୋଟି ତାରାକୁ ମିଶାଇଲେ ଗୋଟେ ଆକାଶ। ତ ସେମିତି କୋଟି କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ମିଶାଇଲେ ଗୋଟେ ଜଡ ଜଗତ। ଏଇ ଜଡ ଜଗତର ପାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜଗତ ଅଛି, ଯାହା ନାଁ ହେଲା ବୈକୁଣ୍ଠ ଜଗତ ହେଲା। ବୈକୁଣ୍ଠ ଗୋଟେ ଜାଗାର ନାଁ ନାହିଁ, ଜଡ ଜଗତର ଉପରେ ଚିନ୍ମୟ ଜଗତର ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ହେଲା ବୈକୁଣ୍ଠ ଜଗତ। ଏଇଠି ସବୁ ବିଷ୍ଣୁ ମାନେ ରୁହନ୍ତି, ମାନେ ରାମ କୃଷ୍ଣ ବରାହ ନରସିଂହ ସମସ୍ତେ ରୁହନ୍ତି। ଯେ ସେମାନେ ଖାଲି ଏଠି ରୁହନ୍ତିନି, ସେମାନେ ଉପରେ ବି ରହିପାରିବେ, ସେମାନେ ଏଇ ଜଡ ଜଗତରେ ବି ରହିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଯିଏ ବୈକୁଣ୍ଠ ଜଗତରେ ବି ବ୍ୟାପ୍ତ ଆଉ ଜଡ ଜଗତରେ ବି ବ୍ୟାପ୍ତ, ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ବିଷ୍ଣୁ। ବ୍ୟାପ୍ନୋତି ଇତି ବିଷ୍ଣୁ। ବ୍ୟାପ୍ନୋତି ମାନେ ଯିଏ ବ୍ୟାପ୍ତ। କୋଉଠି ବ୍ୟାପ୍ତ? ନା ଏଇ ଜଡ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ସବୁବେଳେ ରହିପାରନ୍ତି, ବ୍ୟାପ୍ତ ବିଷ୍ଣୁ। ବିଷ୍ଣୁ ତାପରେ କିଏ ସେ ନରସିଂହଦେବ, ରାମ କୃଷ୍ଣ ଏଇଠିକି ତ ଏଇ ପୃଥିବୀ ଲୋକକୁ ତ ଆସିଥିଲେ ନା, ତ ସିଏ ସବୁ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଯିଏ ସବୁ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ବ୍ୟାପ୍ତ ରୁହନ୍ତି ସିଏ ହେଲେ ବିଷ୍ଣୁ। ଯିଏ ପୃଥିବୀର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ରୁହନ୍ତି, ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖେଇଲେ, ଅର୍ଜୁନ ଦେଖିଲେ ପୃଥିବୀର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧୂଳି କଣ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ପୁରା ପୃଥିବୀଟା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତ ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ସବୁ ଜାଗାରେ ବ୍ୟାପ୍ତ, କୋଉ ଜାଗାରେ? କେବଳ ଜଡ ଜଗତରେ ନାହିଁ, ଏଇ ଜଡ ଜଗତରେ ବି ବ୍ୟାପ୍ତ, ଆଉ ଏଇ ବୈକୁଣ୍ଠ ଜଗତରେ ବି ବ୍ୟାପ୍ତ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ବିଷ୍ଣୁ। ବୁଝିପାରିଲେ କ୍ଲିୟରଲି? ତାହେଲେ କିଏ ବ୍ୟାପ୍ତ? ନା ଯେତେ ସବୁ ବିଷ୍ଣୁ ତତ୍ତ୍ୱ। ରାମ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପ୍ତ ସବୁ ଜାଗାରେ, କୃଷ୍ଣ ବ୍ୟାପ୍ତ, ବରାହ, ନରସିଂହ, ବାମନ ଏ ସମସ୍ତେ କଣ ଜଡ ଜଗତ ଆଉ ଚିତ ଜଗତରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ରୁହନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ବିଷ୍ଣୁ ତତ୍ତ୍ୱ। ଏଇ ବିଷ୍ଣୁ ତତ୍ତ୍ୱଙ୍କର ଅଲଗା 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 କଣ ଅଛି? ନାଁ ଅଛି। କାଙ୍କର ନାଁ ରାମ, ତ କାଙ୍କର ନାଁ ସେଇ ବିଷ୍ଣୁ ତତ୍ତ୍ୱଙ୍କର ନାଁ ରାମ, ସେଇ ବିଷ୍ଣୁ ତତ୍ତ୍ୱଙ୍କର ନାଁ କୃଷ୍ଣ, ସେଇ ବିଷ୍ଣୁ ତତ୍ତ୍ୱଙ୍କର ନାଁ ଜଗନ୍ନାଥ, ସେଇ ବିଷ୍ଣୁ ତତ୍ତ୍ୱଙ୍କର ନାଁ ବରାହ, ନରସିଂହ, ବାମନ ଆଦି ସବୁ। ତାଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ଖାଲି ସ୍ୱରୂପ ଅଛି, ନାଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ, ତତ୍ତ୍ୱ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ହେଲା। ସେଇ ବିଷ୍ଣୁ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଯିଏ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାସ୍ୟ ବୋଲି ମାନନ୍ତି, ଯିଏ ନିଜର ଆରାଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ବୈଷ୍ଣବ। ବୁଝିଗଲା? ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି। ତାହେଲେ ଏବେ କୁହନ୍ତୁ, କିଏ କହିପାରିବ? ନହେଲେ ମୁଁ ଖାଲି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ହେଲା, ମୁଁ ମୋ ତାକୁ ପଚାରେ, କାରଣ ଆପଣ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ଶୁଣିଛି ଯେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 4ଟା ଉପାସକଙ୍କ ଭିତରୁ ବୈଷ୍ଣବ ଯେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଉପାସକ, ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି କୁହାଯାଇଅଛି? କହିଲେ, କିଏ କହିଲେ? ମଧ୍ୟରୁ ଯିଏ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଉପାସକ ବୈଷ୍ଣବ, ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ପୂର୍ବଥର ଆମେ ଶୁଣିଥିଲେ, ହରିମାନ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ, ଅନମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ। ହରିବନ୍ଧୁ ପ୍ରଭୁ ଅନମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ। ହଁ, ହେଲା ହେଲା, ପ୍ରଭୁ ଦଣ୍ଡବତ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଣାମ। କୁହନ୍ତୁ, ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲେ କି ବି ନାହିଁ? ହଁ ବୁଝିପାରିଲି। 5 ଉପାସକ ଭିତରୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଉପାସକ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି?
ସବୁ ତତ୍ଵ ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଛେ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ସବୁ ତତ୍ଵ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଁ, ଏବଂ ସବୁ ସମସ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଉପାସନା କରନ୍ତି। ହୁଁ, ଆମେ ଅନ୍ୟମାନେ ଯୋଉ ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଗାଣପତ୍ୟ ଶାକ୍ତ ଶୈବ ଯୋଉ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗଣପତି ଆମର ଶକ୍ତି ମାତା ମାନେ ଶିବ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସେମାନେ ବି ବିଷ୍ଣୁକୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତି। ହୁଁ। ବିଷ୍ଣୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସେଥିପାଇଁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବାସ୍ ଠିକ ଅଛି, ବଢିଆ। ତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ତତ୍व ମାନେ ମାନେ ଶିବजी, ଗଣେଶ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଦେବାଦେବୀ ଯୋଉ ମା ଶକ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଦାସ ଆଉ ଦାସୀ। ତେଣୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ସେବା କରିବା ତାହେଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା ହେଇଯିବ। ଆମେ ଶୁଣିଥିଲେ କଣ ଉଦାହରଣ ଦ୍ଵାରା ଆମମାନେ ବୁଝିଥିଲେ? ଉଦାହରଣ କଣ ଦେବେ? ଅନିଲ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ କଣ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା? ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସେବା କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା ହେଇଯିବ, କଣ ଉଦାହରଣ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ? ହରେ କୃଷ୍ଣ। ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଛାଡିକିରି ଆଉ ଯୋଉ 4 ଜଣ ରହିଲେ ସିଏ ହେଲେ କି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅଧୀନସ୍ଥ। ସେଇଟା ତ ହେଇଗଲା, କ୍ଲିୟର ହେଲା ଯେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସେବା କଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା ହେଇଯିବ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତତ୍ଵ ମାନଙ୍କର। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦ୍ଵାରା ବୁଝା ଯାଇଥିଲା। ସେ ଉଦାହରଣଟା କଣ? ଯେମିତି ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ, ଯେମିତି ଆମେ ପାଟି ଦ୍ଵାରା ଖାଇଲେ ସମସ୍ତ ହାତ ପାଦ ଶରୀରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ହୁଁ ସେମିତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆରାଧନା କଲେ ସମସ୍ତ ଦେବଦେବୀ ପାଇଯାଆନ୍ତି। ପରଫେକ୍ଟ। ଆଉ କଣ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା? ପ୍ରଭୁ ଗଛ ମୂଳରେ ପାଣି ଦେଲେ ଯେମିତି ଡାଳ ମାତାଜୀ କୁହନ୍ତୁ, ମାତାଜୀ ଦିଅନ୍ତୁ, ମାତାଜୀ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ତ ଗୋଟେ କହିଲେ। ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରଣାମ। ଗଛ ମୂଳରେ ଯେମିତି ପ୍ରତି ଡାଳ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ସେମିତି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବାଦେବୀ ପାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ବଢିଆ। ଆମେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ସୁସ୍ଥ ବୋଲି ମନେ କରିବା। ହୁଁ, ଠିକ ଅଛି, ପରଫେକ୍ଟ। ତାହେଲେ କଣ ହେଲା? ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗଛର ଚେରରେ ପାଣି ଦେଲେ ଗଛର ପତ୍ର ଡାଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ, ଆମର ପେଟକୁ ଖାଦ୍ୟ ଗଲେ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ସମସ୍ତେ ପୁଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତି, ସେମିତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 4 ଜଣ ତତ୍ଵ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେବା ଅଟୋମେଟିକାଲି ହେଇଥାଏ, କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ତାଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡେ ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ଆମର କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବା ଦରକାର ଯେ ଆମକୁ କେବଳ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆମକୁ କେବଳ ମାତ୍ର ଭଜନ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଭଜନ କଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଭଜନ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଏ ହେଲା। ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ତ ଆମେ ଭଜନ କରିବା, ସାଧନା କରିବା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମାନେ ସମ୍ମାନ କରିବା ନା ଅସମ୍ମାନ କରିବା? କଣ କରିବା? ସୁଲେଖା ମାତାଜୀ କହିଲେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ, ଦଣ୍ଡତ ପ୍ରଣାମ। ଆମେ ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ। ଆମେ ଯଥାସମ୍ଭବ ସମ୍ମାନ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ କାହିଁକି କାହିଁକି ସମ୍ମାନ କରିବା? ସମ୍ମାନ କରିବା ସହିତ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ତ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ହିଁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତି ନା। ପ୍ରଥମେ ମୂଳ ଗଛ ହିଁ ବିଷ୍ଣୁ, ହୁଁ, ଆଉ ଯେହେତୁ ମୂଳ ଗଛ ହିଁ ହେଲେ ବିଷ୍ଣୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆରାଧନା କଲେ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ତ କରିବା ବିଷ୍ଣୁକୁ ଠିକ ହିଁ ଅଛି, ପ୍ରଥମେ। ମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ତାମାନେ ଆମେ ଏଇଟା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଉ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସେବକ, ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ମାନ କରିବା। ସେମାନେ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକ, ଆଉ ମୋ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବକ। ମୁଁ ବି ତ ସେବକ, ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ତ କରିନି, ସେମାନେ ଅଲରେଡି ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଯିଏ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଚାକିରି ସେ ପାଇଗଲେଣି, ମୁଁ ତ ପାଇନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ମୋ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ସମ୍ମାନ କରିବେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କୁ। ଠିକ ଅଛି, ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ଡିସ୍କସନ ହେଇଥିଲା। ତେବେ
आमे जो वैष्णव हवा शास्त्र कहै एबे हम देवादेवी तो उपासना किसी कले तो विष्णुकर उपासना आम करने को चाहिए। तो एबे जो विष्णुकर उपासना करवा विष्णुकर उपासना करने पद्धति कौन कौ पद्धति आम उपासना करिया कारण पद्धति यदि न मिल आम कौन करिया मन इच्छा जगन्नाथ महाप्रभु भी विष्णु की नहीं जगन्नाथ महाप्रभु सब सेवा कर मन इच्छा दासिया बाबू नड़िया देला नहीं गले मुझे नड़िया देले नहीं जी कहीं ना कहीं दासिया बाबू नड़िया नहीं गले मो नड़िया ने नहीं बलराम दास सी कौन कले सी बाली रथ कले जगन्नाथ रथ बसिले मुझे मो गाँव रथ टाणिले बस आम कौचे ना गोटे कौन कौचे फाले आम अर्ध कुकुटी फालुटे नहीं ग्रहण करुचे आमको जोटा भल लगे आम से अनुसार साधना करुचे किंतु यही साधना पद्धति ठीक ना तार गोटे पद्धति अच्छी जो पद्धति गोटे कौन कहे सर्टिफाइड पद्धति जो पद्धति को भगवान कौन कर प्रतिश्रुति ये देइछंती जे यही पद्धति ठीक भगवान जो पद्धति को निजे अंगीकार करिछंती सही पद्धतिर नाटा हला कौन वैष्णव संप्रदाय विष्णुकर सेवा करिया पई किछि शास्त्र रे पद्धति कह जाइछि एमती तमे सेवाटा करिवो मन को करिवो नाही मन को कले फलटा तुमको उल्टा मिलियार संभावना जोटा सीधा मिलियार थे सेटा उल्टा मिल तेणु गोटे पद्धति अच्छी जे यही पद्धति रे तमे भगवान कर सेवा करिवो आमे पचारने कि तमे जो सेवा कर तुम किए शिखेला किए शिखेबो कौन अरे भगवान को सेवा करिए शिखेबो दासिया बाबू के शिखितला बलराम दास शिखितला आमु से शिखेबो माने आमे कोन दासिया बाबू बलराम दास मीरा भाई संगे संगे आमे दासिया बाबू बलराम तेणु आमको गोटे पद्धति दरकार तो जो पद्धति रे भगवान विष्णुकर सेवा को शिक्षा प्रदान करा जाए से पद्धति ना है वैष्णव संप्रदाय बुझीगला तो सही वैष्णव संप्रदाय पद्धति बिना जदि आमे भगवान कर आराधना कले जेते भल करी आराधना कले मध्य जेते बड़ करी गोटे मंदिर गोटे खोलीदेले मध्य दासिया बाबू गोटाए नड़िया नेले मुझे चारिटा चारि पांचटा जब पणस देदेवी जगन्नाथ को कहीं ने कारण ठाकुर निजे भगवान निजे कहते संप्रदाय विहीनास्ते जे मंत्रास्ते विफला मता बिना संप्रदाय आनुगत्य रे जदि कौन तुम मंत्र मध्य जप कर ताले से मंत्र वाला विफल बुझला आउ मध्य शास्त्र कहते श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्रि विधि बिना एकांतिकी हरिभक्ति उत्पात कल्पते श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि विधि बिना जो हरिभक्ति करा जाए एकांतिक हेले मध्य ताहा उत्पाद प्रदान करियो तेणु करी आमको गोटे पद्धति गोटे ठीक ठीक रूप अवलंबन करिया पड़िबो अरे मु वैष्णव होबा पई चाहूची ताले मु को पद्धति रे भगवान को सेवा करबी तेणु भगवान निजे चारिटा पद्धति विषय कहछथि जे एई पद्धति तमे जदि सेवा करिवो यही पद्धतिर नाटा संप्रदाय यही संप्रदाय तुम यदि ग्रहण करिवो ताले कौन हम तुमको सिद्धि प्राप्त हम भक्ति रे कौन पद्धति से पद्धतिर नाटा है संप्रदाय से पद्धति जो पद्धति भगवान को सिद्धि प्राप्त हो पार चारि प्रकार तेणुक चारोटी वैष्णव संप्रदाय अच्छी है आम खाली ऊपर ऊपर खाली शुणुवा है डीपली से कोर्स रे भल कर परमार्थ परिचय प्रवृत्ति कले भल पड़े कौन कौन श्री संप्रदाय रुद्र संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय सनक संप्रदाय पद्धति परफेक्ट पद्धति भगवान को प्राप्त करिवार भगवान को सेवा करिवार बुझिले तो तेणु से जो चारोटी संप्रदाय श्री संप्रदाय आचार्य हेले श्री संप्रदाय माने कौन श्री श्री माने कौन लक्ष्मी देवी भगवान तांकर निजर जे अर्धांगिनी लक्ष्मी देवी को गोटे पद्धति शिखाई जे तमे एई बलिया मते सेवा करिवो
लक्ष्मी देवी से पद्धति रे शिष्य 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 शिखे 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 के भगवान मत ये पद्धति शिखे सेवा करने करी 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 लक्ष्मी देवी शिष्य मान द्वारा जो प्रणाली प्रचलन है से प्रणाली नाटा है श्री संप्रदाय। लक्ष्मी देवी द्वारा भगवान जो पद्धति शिखे सेवा कर लक्ष्मी देवी जो शिखे आ गोटे संप्रदाय कौन ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्म माने ब्रह्मा ब्रह्मा को भगवान गोटे पद्धति कहते यही पद्धति तुम मत सेवा कर जो पद्धति भगवान ब्रह्मा को सेवा करने से पद्धति नाटा ब्रह्म संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय रुद्र मान किए शिवजी भगवान शिव को शिखे तुम्हें मत यही पद्धति तुम सेवा कर तो शिवजी से पद्धति शिष्य शिष्य मैंने शिखेले तो से जो पद्धति शिष्य परंपरा जो पद्धति शिवजी शिखेले ता ना रुद्र संप्रदाय। सनक संप्रदाय सनक सनातन सनंदन सनत कुमार चतुसन को भगवान कौन कर गोटे पद्धति शिखे तुम मोर सेवाटा केमती कर चतुसन से पद्धति जो शिष्य मान कहले शिष्य मान कहले तलू शिष्य परंपरा जो आसला से परंपरा नाटा कौन है सनक संप्रदाय। ठीक अच्छे आ परंपरा कली जुगे यही परंपरार जन जन प्रमुख आचार्य है से आचार्य ना कली जुगर यही संप्रदायर कली जुगर आचार्य। श्री संप्रदायर कली जुगर आचार्य हेले रामानुजाचार्य। ब्रह्म संप्रदायर कली जुगर आचार्य हेले किए मध्वाचार्य। सनक संप्रदायर कली जुगर आचार्य हेले निम्बादिताचार्य। आउ रुद्र संप्रदायर कली जुगर आचार्य हेले श्री विष्णु स्वामी। ठीक है आमे माने यही चारिटा संप्रदाय अंतर्गत जी भगवान विष्णु सेवा करने वैष्णव हाँपाई गोटे परफेक्ट पद्धति पाइब यही पद्धति द्वारा भगवान को सेवा करा जाए ताल से परफेक्ट सेवा। तो आमे माने से पद्धति को पद्धति फॉलो करुचे ब्रह्म संप्रदाय को आमे अवलंबन करुचे। ब्रह्म संप्रदाय रे कलिजुगर आचार्य मध्वाचार्य से मध्वाचार्य संप्रदाय को अवलंबन कले चैतन्य महाप्रभु आम चैतन्य महाप्रभु को धाराटा को फॉलो कर तेणुक आम मैंने कौन श्री ब्रह्म ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय आम से संप्रदाय अंतर्गत एति जानी था। ठीक अच्छे बेसिक डिटेल जाना दरकार एति खाली जानते ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय अंतर्गत। आउ जदि आप माने गाँव में कहे तुम संप्रदाय लोक तुम गोटे अलग प्रकार लोक है भगवान तुम संप्रदाय बांटुच आउ कौन करुच तुम भगवान को तुम गोटे भेद करुच रामकृष्ण को तुम भेद करुच बुझेबे संप्रदायटा है कौन कौन भेद बुद्धि ना संप्रदाय है गोटे पद्धति भगवान विष्णु को सेवा कर गोटे परफेक्ट पद्धति। तो भगवान को विष्णु को सेवा कर गोटे पद्धति दरकार नहीं मन इच्छा सेवा कर मन सेवा है जमी पाठ पढ़िया गोटे पद्धति अच्छी प्रत्येक कार्य कर गोटे पद्धति अच्छी कि नहीं जमी भगवान विष्णु को सेवा करने गोटे पद्धति अच्छी से पद्धतिर अन्य नाम है संप्रदाय बस आउ कि संप्रदाय माने सम्यक रूप से भगवान विष्णु सेवा यही पद्धति प्रदान करा जाए जी यही पद्धति फॉलो कर भगवान विष्णु सेवा मिले बुझे चारोटी संप्रदाय आम से यही पद्धति जहाँ जहाँ सब शिक्षा दि जाए जो जो सब धारा जो जिन पालन करुचे यहाँ भगवान निजे तांकर शिष्य ब्रह्मा को कहते आउे भगवान निजे चैतन्य महाप्रभु रूप से शिष्य मान शिखेले आम से ही कर निज मन को आम कि भी करूना तेणुक आम द्वारा कर प्रत्येक जिनिस भगवान के पाखे पहुंचो निश्चित रूप से भूल भाल हबार ना तेबे तेणुक जी कह आपन को दासिया बाउरी नड़ियाटा नेले आम कह श्री ब्रह्म रुद्र सनक संप्रदाय से ना से एक्सेप्शन केस माने भगवान किसी एमती भक्त था जो मैंने बिना कौन संप्रदाय भक्ति करता कारण से माने से ऊपर स्तर यही पद्धति आम मान दरकार कारण आम मैंने पद्धति जानी भूल भाल कर जी भगवान को ऑलरेडी 100 जन्म आम 100 जन्म जब यही पद्धति जब भक्ति करिया 100 जन्म पर आम पूरा से भगवान पाखे पहुंच जाए आमको किसी पद्धति दरकार नहीं तेणुक एबे दास पद्धति दरकार न पारे किंतु आम पूरा पूरा पद्धति
दरकार अच्छी दासिया बाहरी कथा तेणुक यहाँ संप्रदाय विषय कथा आम खाली वैष्णव नहीं आम कौन ब्रह्म मध्य गौड़ीय वैष्णव आम यही पद्धति को फॉलो कर ठीक अच्छे तेणु जब आम यही पद्धति को फॉलो करुचे यही पद्धति आम जो गुरुवर्ग मैंने आसई गुरुवर्ग को आमको फॉलो करा पड़ो सी जहाँ जहाँ कहते आम से सब जिन गुड़ा मानिक चलिए बुझिपारे एति बुझे तो बुझिले तेबे यही पद्धति अनुसार कौन कौन आमर नियम बड़ी अच्छी से जान जे आम बर्तमान ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय आम आसिले यही वैष्णव संप्रदाय आमको यही नियम बड़ी मानि चलिया पड़ो कौन 8:45 ठीक अच्छे एवं एति केवल ध्यान दे शुणा अल्प अल्प आम शुणा बेसी ना किंतु भल के बुझा बुझिक ध्यान सहकारे हृदयंगम करवा यदि किसी मन प्रश्न है आपण मैंने पचारि पारे ना आज क्लास को रखा कुहतु हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम समस्त भक्त मान दंडवत प्रणाम प्रभु जी मोर जानवर थिला जे माने धर आम कहीं जाऊे माने रास्ता घाटे बा गाड़ी रे कौन जाऊे सीधी कौन भक्त को देखा है माने इस्कन हो बा जे कौन भक्त को दर्शन देखा है तो से जे प्रणाम ता तरीका माने एरकम प्रणाम करवा ना दंडवत प्रणाम करवा केमिति टिके कराजियो के मते जानिले भल कौन केमिति भक्त प्रणाम देखा कर यदि प्रणाम कर सुजोग अच्छी प्रणाम करी आंठू लगे प्रणाम करेंगे दंडवत प्रणाम करेंगे गुरुदेव को आउ गुरुदेव समस्त वैष्णव मान साष्टांग दंडवत प्रणाम करेंगे अन्य समस्त वैष्णव मान जी आम उच्च उच्च वैष्णव आंठू लगे प्रणाम करेंगे पंचांग प्रणाम धर आंठू लगी धर प्रणाम करा गलानी माने से रकम परिस्थिति रे नाही तार हाथ 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 प्रणाम करिए हाथ रास्ता जाउछंती गाड़ी चले जाउछंती कोन गाड़ीटा बंद करिवे तांको टण टण करी आनी कि आंठू प्रणाम करिए ना कोन सेंता हबन ना ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆବାଜି ଆମର ବ୍ରହ୍ମ ମଧ୍ୟ ଗୌଡ଼ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଯେତେ ବୈଷ୍ଣବ ଅଛନ୍ତି ଗୁରୁମାନ ଯୋଗୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କରାଯାଏ हाँ जैसे गुरुवर्ग अच्छा जैसे गुरुवर्ग समस्त को साष्टांग दंडवत प्रणाम करिए ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ धन्यवाद हरे कृष्ण प्रभु जो ब्रह्म मध्व ना माध्व गौड़ीय संप्रदाय सेटा टिके मध्व बुझ मध्व मध्व मध्वाचार्य मध्वाचार्य ठीक नृत्य गोपाल प्रभु नृत्य गोपाल दास हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी मते कहतु इस्कन आ गौड़र फरक तफातटा कौन किसी तफात नहीं इस्कन ना मध्य आज ब्रह्म आज मु जाइतिली इस्कन मंदिर इस्कन मध्य ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय गौड़ीय मध्य ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय इस्कन गोटे इंस्टीट्यूशन गोटे स्कूल टे बुझिले आपण गाँव में भी गवर्नमेंट स्कूल अच्छी कि नहीं आम गाँव में भी गवर्नमेंट स्कूल अच्छी दुईटा जाक गवर्नमेंट स्कूल ही दुईटा आज्ञा जाक से ही पुणी गवर्नमेंट स्कूल प्रभु जी पुणी कहते कहीं तमें सेठू कहीं दीक्षा नौच एठू कहीं नौन नहीं जी कहते सेटा जी कहते सेटा तांकर अज्ञानता बुझिपारे तो जी आज्ञा कहते सेटा तांकर अज्ञान किंतु फरक किछि इस्कन रू दीक्षा नियंतु किंबा गौड़िया मठ रू दीक्षा नियंतु जोटु भी नियंतु एटा ब्रह्म मध्य गौड़िया संप्रदाय ही आसता इस्कन गोटे स्कूल गौड़िया मठ आ गोटे स्कूल स्कूल अलग हेले कौन संप्रदाय अलग अलग ना से गोटे संप्रदाय अलग अलग सब मठ अच्छी तो गोटे गौड़िया मठ कौन अच्छी गौड़िया मठ 50टा गौड़िया मठ अच्छी 50टा गुरुदेव कौन गौड़िया मठ अलग अलग प्रभु जी कहार गुरुदेव जो इस्कन लोग इस्कन अलग है गौड़ियर अलग हाँ आपण गुरुदेव कौन इस्कन गुरुदेव कि एमती नहीं ना गुरुदेव नहीं माने देखो इस्कन चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय मठर अलग चैतन्य महाप्रभु एमती नहीं शिला प्रभुपाद भक्ति
सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर बहुत जन शिष्य थे। प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर गौड़ीय मठ बनई। प्रभुपाद बहुत शिष्य भितर जड़े शिष्य हेले शिला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज। तांकर बहुत शिष्य थे, अलग अलग शिष्य मैंने अलग अलग गौड़ीय मठ बनइले। शिला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज को शिला प्रभुपाद कही माने भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर तमें जीव विदेश में जाकि विदेशी लोक मान तमें प्रचार कर। तो विदेश में जेहेतु गले इंग्राजी लोक मान इंग्लीश रे प्रचार कले गौड़ीय मठ कहे कि ए गौड़ीय मठ मुझे खोलि से गौड़ीय कौन जानना तो गोटे इंग्लीश शब्द रखिले से पचारे तुम कौन एटा ना एटा कृष्ण कॉन्शियसनेस। तेणुक इंटरनेशनल सोसाइटी इस्कन गोटे सोसाइटी सोसाइटी एक्ट रे गोटे संगठन जो संगठन कृष्ण कॉन्शियसनेस को प्रचार कर। तो जेहेतु से कृष्ण कॉन्शियसनेस को प्रचार करुँच इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस से भक्ति वेदांत स्वामी महाराज विदेश में भक्त मान विदेश में खोलिले सोसाइटी एक्ट गोटे संस्था बसइले ना देले इस्कन। तेणु इस्कन है कौन से अलग है कि गुरुदेव तो शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर। अन्य गौड़ीय मठ मान आम जो मठे अच्छे गुरुदेव शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तेणु गुरु अलग किंतु पर जो गुरु वर्ग आसे तो अलग हे डेफिनेटली अलग हे कि हेनी भाई इस्कन जो गुरु वर्ग मान जो दीक्षा नौ आपड़ जो गुरु मान दीक्षा नौ अलग नुह कि गुरु सीना व्यक्ति सीना अलग किंतु कौन वैष्णव अलग ना कौन सी भी गौड़ीय वैष्णव आम मैंने गौड़ीय वैष्णव सी ब्रह्म गौड़ी संप्रदाय अंतर्भुक्त मान ब्रह्म गौड़ी संप्रदाय अंतर्भुक्त। तेणु से किसी अंतर ना जे जानी ना जहाँ कम बुद्धि जे ये सब विषय जना ना सी कहे आम इस्कन संप्रदाय इस्कन गोटे संप्रदाय नहीं संप्रदाय है ब्रह्म गौड़ी संप्रदाय संप्रदायर इस्कन गोटे सोसाइटीटा संगठनटा अंतर्भुक्त। संगठनटा कौन संप्रदाय हो विश्व हिंदू परिषद कौन संप्रदाय संगठनटा ना सेमती आम गोटे संगठन आप गाँव लोग मिसी गोटे संगठन बनइबे सेठी आप गौड़ीय वैष्णव प्रचार करेंगे कौन से गोटे अलग संप्रदाय है संप्रदाय है गौड़ीय वैष्णव ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से इस्कन आसुँच गौड़ीय मठ आस ठीक अच्छे बुझिपारे आज्ञा प्रभु। हाँ हरे कृष्ण आगे किसी प्रश्न नहीं तो ठीक अच्छे तो आज ये समस्त भक्त मान को धन्यवाद प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैरवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।